Ibarka ni sid kisungo television True TV wele point contre la main tinandi kibe sembe nuge tasi ne more Burkina Faso la zamazim sa kibe inasinga kibe runda ni ministère ninga singeta galwa la tengonga zamba yelle abukari sawado tinemeti ya nor sendik tulra ki rasma nous son lore la bnyak bamba te bamna le Burkina Faso ministère ninga sinange sa galwa le bamba sa tengonga zamba yelle den bamsen letra maître Stanislas Sankarezinga de mikame ti tum labam da zuen tuise ket na kabase tayanya rabne bamba ta fob kalle ke lampab no bord zutu antume ti albam ton pa manare ya wala tumbuse idnemete senkede ni société immobilière de mahbe yel kangsuka zinsa priba me be yel kangsuka to payime sane zulere ni France be sane tengonga saba pourwa inati banga men yiro tonre ne tumnata Béranger Zambilengo na wuligido sane sebla nisba ya sebzihiro nguda ministre Bukari Sawadro. Ministre Koudroning Sindar Getta Zarsa me biyelle la nisal na ton pam zakanganda maître Benewende Salissa Sankara Sindar Tal sekane ki bakit ba naman ko mesro to ministre santume yum tusayi la pisi la yemra senkeneli la soba awuli gameti Burkina Faso ka son wan ton yida golom tum sapusi zinsa yella ayabum si yabum puhud menga son wan ton kité tizaba alarme ya ken pomben le train sur ameti nimbu de menga yilon ton pam zimenga anton mengande pale ton pam zak menga ngande abum buus ntolon ya yel kan bum ning me son wan ton kité ti yel kan mena leben le ton jindi yati tinga taw dam menga sanda andalik no tobna me sayane za sanan tabam tous pinasi anton ko nimbu de la son boton le halan ton to bolé promoteur immobilier ramba tab ton kin sab to rotum kan pour aller fa gel ke person patron yiwa ya len kité ti jinsa yelle alarme ya toro Burkina Faso 400 km promoteur immobilier ramba ni nimbu de menga tak tam tak alarme ya kengo nefsi bendad nefsanda bijinsi to pamitiri lil yel kan fa yili kapi ayabum sen le barakoul sen dorom zugu compte municipal ning sen angesa zarsa mebi le nisal na ton pam zaka angande batti bamme nan le bara san yani min reboton li mikdeme ti ministère pour menga tak tam tak ndanda be promoteur immobilier ramba ni ministère non lotiozingi décembre ki wula san pisila tambo yum to sila pisila yemra maître Benewende Salissa Sankara sandanda ya min ci kodoning sen getta zarsa mebi la sen yi on wuli ti bam pama yelti mbuto to le sana ilen ton wela yel ninga sambe tengon azugam tinimbu de l'armement takataba wanti mi kemet panam pam seka antoron tum kansie lel ninga son leda bamba na mo indika lor pole abam tara zuler sitsi da la tum kasanga son mantume ti el kans fa gidi kepeton yidigi abukali sawada sun le barsan ne min ninga son angeta zarsa me bi le nisa na ton pam zakanganda abson wana zini gaptuma wakata abkoi sa fa gidi kepson zirsa guliga meti tum kans fa gidi kepe min sil kutora sanda son mantuma e abotonli labamena antume catholique ram nous statopore l'armental sur le sacré Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres du Burkina Akatabe kwera bam talab tiksi kansinganol pi soba yi sibrelare tout le recul sempila yi bo wodo kandre et mikame tayi wakato bam sena wulige tumna nisba bam sento on tume yum tusi yible pisila yimra point inemeti birule ninga sendara mebe o medaran kimi la somame de kelam biete ni tiksi kansankanganle le branlemse la bluglu birupa le denia na yitiga a Toussaint Ouedraogo bamlable kisida yuma tamba so watatuna zina akatab kwera tulle tawre yuma tamba so wata biti banga ni tabnata Béranger Zambilengo to blebre wazugu ne ven men yiroto. Alliance catholique des hommes d'affaires et cadres de Burkina Kwaikwera Akatabe ablebe le seratab dans le piboton na yakne ningsna lui sous le tauré la ya Toussaint qui sont insida Ouedraogo bamana lui tauré anton ngese sul et ça nantia te sul kan so baboto na ni nusun tata polen la sansan obilifu antigum taba la man son le buto tolé Burkina Faso kanle le leb sincère qui bakit ba mana kum so bam son ton tomé yum da mason loré la telo buto to le bam son ton télé nimbuida les saints tous ceux qui sont insida ou de l'euro a William Titumani sa fa gil kepi bam son zazen tuma ay bum son sek penka ya catholique lamba nibni zebam bebe tumbera nwenanda la han tumdo meng tuma na taba na ilente bamme tumne mesa ambe tumbera tora ya mitia bam ndik decision rama ya han na ilente decision ngina ndik fa be naf nimbuida donc ya yila ton association mais yeta nankela antigene ba auto
ton men tar vision ha wilgi ne ba ton on tagada ton men tagada mti bilu fu ha mane watum pira kikil quoi donc ya ren kiti ton men han mar men le brange yuma taba han luwa ni sal ka piara men la ton nyem ti tumna men ga ton men tuma se ka gezo Lilipsin ya katuse kiswen sida wedra rotobna lui akatabe watawri apa yubre tabesen kapira bu totore ampera sul le nimbuidu ne bini sentene ba la blebe le cotin tabke lentele ba te tumani sobsanan tume yum damba meson watboto beton ribe la vinci anah nimbuida tonda ton pusa tambize fa baraka te mo hayelam tinabsa nyese ya pour wa nyese donc abam nyinga la ton yinap tine ba yeti tumna yi somawa don ton pour ni zon ton tambize fa baraka tene buzo ba ha viro ndike ligidi la oblika moyen na mo wa kin tumno na inti tumna yi soma ya la Burkina we visa na za fa runa abam ya katabe la gomna yella Senant Tomba 791 ati Alliance catholique des hommes d'affaires et cadre du Burkina yayoum tout ça il a noua labloula l'armental sous le messin pas parti politique haltab sokobe ne ya parabla la passe nataba l'armentumne Burkina Faso yidgir porin apto meps sebrab so kontumne ya tabton rontin wendo tasambe Burkina Faso kanna bamba tinye de bamenga na ton rontel bamba ptoli lelunda zuga ya santane kwa barondolo la sambe sous le poron ONG la association la Sainte Koronga Ndate Koronga Somlampas Burkina Faso Canada c'est le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CEP Kwera bam ton même pas que ça les am sort kulimse tout le recul pila nas World Canada ya 5 si le fantôme syndic d'un songre paraba la rapaz en lui de menga l'école ça vima Somlam na ton passa wenge to brata meti yel bam lebo koron vugsi en 15 ans koronga no Canada pour Burkina Faso Canada to brikri yel kanga ligir sembo toton la sanza toton re la nimbuida na vimne tabla fi wo point dikon ko karambisa yel kanga mesugu na ton songet yel wusro ton tim sa no koronga no Canada pour ete pang yido to re netum na tara Béranger Zambelengo yi sekazang sinzindi l'armental sous le boutoto les ekantornane ONG Ramba sen sebrab su kata batomni atamau anya sa en Burkina Faso go neram sen ken koronga zigi sil fantor san wa son monton kebenri be ba meton ken sabnugo tum kang me sen singe yum tu se ile pila wa yana tornta yum tu se ile pisila taba sembe koronga zigi mikde me titen kelem sa poser la timbon sa poser ap konta parba la rapa sil fantor te ba mena ton dikrenda lebe an yidigi lel tum kanga se sewe Ramba sen sebrab su ko tonora on wilikti bam san singo sonde sayane tenkilem sala tembon ra parba la rapa apten kin sayil kan sayane koronga zigme onton son karambisa bumni ngem santik na yilen ton ko zamsra ya tabataka kalken on wiligi to besan kin rilla te masmasa kwamba atwen pam yam kan so ban ton kin sabtoro wala benu tum porin miki de mete bata bo kadaman to zare anu tum pango watin libera nana neba tawdam ni si sengeta ba koronga la budo go man wer yelle Burkina Faso kan de pera sayane tum se sebe l'ambassade tuma la boulik tibna yarba me top tum la ton yibe la 26 sanan to mbase yati bangi atib sincèrta botonuna ti alarmental soula a promesse ONG Ramba la sebe Ramba ya tab ki hedap toro zam sorbu totore nukutum porin kombe bisam zegan tornare ni zam sorbu totore 5 de nentawro basa la romwen liberme Suisse Ramba en wan ton yarba aptum da porin inawati yid sura maha tedna king Ukraine senesa disani Russie sampa kazabla ninga hani Ukraine na kitin da tawre yare mete sanjemse ne tana warare tulra kiwara sampila na se pakanyesro sentuni sulun suguru la wumta kitin pazini nunda talata nyiska na le brampa kame titi kitin cherame tila musa sanlore sani temsa yiba ambassadeur dam yekata bala wumta pazini na yila tiburada we baton sa denda noken pala nismame handika ya sana ton songe tinimbuida yi sane nimbana la ninga point lusidamba sampa ka wetla technique Ukraine damba sembe point tumne tara Béranger Zambelengo le bro wasane nye bamba zugo
L'issue Ukraine weda singa tekati wa isabab ti neba ko man kalam ti sampor blarman ya wusro ya tene wa matsa ki wala sampila na se lable ben de kin sonin taba len soba yineng ne ngapsum bwanda soba ti visio conference yesames na yilen ton reti bugura da san kelen babaram ben da ton sa kef sandar ndala ta bumni nga ya ta bah bugura da kelon lable le maw ti lisi soda sa sambe Ukraine tenga por ben da beble ban le lisi la banen da fa on de buto to larman kelen zindi Donetsk lempa ne kef menga tineb kungo man kalame liben pasi nisra wakato ril zabra menga kelen yanga menken tenga winik solo tensen debada no gwabara Anthony sin ya tenga zingra ko bamba zirsa ko hebu totore twitter zugu nguligi ati soda sa san wan to pigi sa ya ni soda zinga yemre sombe kef tenga pora ayabum sin ya kirali laban ko so labrabo ya ti el 15 fa gili ke petaran le pore alebele ken atawron wuligi tilisiram son weda nebeni si se sebrab soka tenga na torongan bane Ukraine tenga program bampasake ne bon yeda botoy itsanante eti Ukraine soda sa zin boton la hoida sin zin ben loin ya sananta ne pistan bla nu amman kalam la nep kwa bagala pistan bo on pam sam pour les kanga la hata dali kibakit ben yisunu sugudo an wiligit sa ya ne risi soda san kenda an debet Ukraine galom tengo la sanante eti tenga ramenga rabo ya tizabani sin yikaben la refa gili kapesa tini ka faton pam la fi la banendenda tenga gwa la ritongo weda ketantara kingan paade obri inda sanya ne bom puhudum wede sanayilon tori en kutondo ablebel soronda me sanayilon tori kikief ya ne labsa makat wakat la wakat bud fa sanayilon tori ya yartondo ya buton la Alexei si ya Ukraine sodara William lebre me atala yum pinasi la yobe ketembe sodara por Volodymyr Zelensky kingal sodara lortori yire mersombe tenga por ben le sanayilon tori ngese badrambba la sanketan katen Ukraine tenga taw soba keton kotame ti sirla woto yike ya rabotoni ateng pori ina wata Senegal ti zab kudola ninga sambe Senegal Casamance ram tensuka le singame ti atara yungo na 20 tenewa Senegal tenga to dam wuligamet bam le rampak zabri ni twataba sula sambe Casamance sur Senegal sindigida nugri tro wuligamet zab kanga sin le rampak ya ti zems kugo yibo wotonre mi kamete sa ya ne twataba sindigida Guinée Gambie twadra aba nyoku Senegal sodasa nasi la bnyoro sodas kinre na man bambo yo pointa wakat kangandre abukami bizila ningaye beraje zambelongo lebro watasane za pala ninga sende pakke Senegal sodasa ne Casamance twantabatensuka zabaning sumbe Senegal tenga yemeri ulsun sagade Casamance sensingambe yum tuhula ko beswayla pini la yibu ne bibe sa sumbe beb sombo ndobda mbatile belsa aya bombu sinketen yangane babambe le migdemeti hata dar yungo Senegal sodasa ne bibe sa sumbe ben la terra taba la sa ne Senegal sodasa tawr saba sen yiskoy mon wa wuliga metti bam sen le ben le tontira boton la bam dar de yeme na ilon tori ambang ab palampa kameng sembe zininga anton yisba la bligiba tawiten ti bangti Casamance ya zinga sombe sayane Gambie la Sénégal todra zingwa ya ben remeng la mosiba sombe wa pour des raisons indépendantes absolument ben le yome ya ti kerbu toto le ne sandba san kinso menga bibelum point li fa gili kapela blata antolon samzanga toptenga tongan lafi la bum ni sin kitmet bele le yiboto la ya ti ki woyib sun lori sangbu toto la rama same abateng pora te bala bibe sa san tom ninga ayabum sin kitte ti ne ba kongo man kalam zikanga linso ti ba mena sempre soka ayik nan tom kaisi santere me ngati ki woyi be poronwa mikde me ti bibe sa ayo kwasa ya ne sodasa nasi Senegal sodasi anko ezikanga sodasa ndame la yon boton de bala top mibe son bezining et san le ban le talar tout le pour yum tout ça il a pila ni wa son lori ne pila nasi la bakuya nyana boton de bala zarani vena la yelikanga me seman boton de mikde me ti akala kala bana pakabuda kawbo Casamance zabaning singa benda ne bibe sa ya bum singi halium tout ko so way la bini la yibu tenga sendera so menga lorol poli la so menga mikde me ti asulning yul sakade MFDC yi an kene wuli supanonga de samrikiu yum tout ko so la bini la yibu wuli den tenga menga so so ra menga masa Television 3 TV get ba ya kame na wa pakada runda kibewa nemori tia sanda bid nungun la wato ne tenandi company taba la sensus manra ba so wa mo toto ti lol sanka be tale tiemte pang ya wende wona sonsri fangi la fi sekneli wenta asra bureau